Viva Maria Lokakaresha Nita Shari Utagriva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva Bola Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva Narsimhavana Srimadhusudana Rajendra Nandana Nashimhavana Shimadhusudana Rajendra Nandana Shama Uttara Gatana Kaitapasatana Jaya Dasarathi Utana Gatana Kaitava Satana Jaya Sarati Rama Yashoda Govinda Gopala Vrindavana Puranjara Yashoda Dulala Govinda Gopala Vrindavana Purandara Gopi Priya Jana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Bhona Gopi Priya Jana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Ravana Chakara Makanda Chakara Gopi Jana Vashtahari Ravana Sakara Magana Tattara Gopi Jana Vasahari Rajarasara Gopakandasara Chitrari Mankitari Rajara Rajara Gopavindra Gitari Vamsidari Yogindra Bandana Ashiyandanandana Rajatana Bhayahari Yogindra Vandana Srinandanandana Rajajana Bharahari Navinane Radha Rupamanohara Mohana Vamsi Bihari Navinani Radha Rupa Manohara Mohana Vamsi Bihari Yashodanandana Kantanishudana Nikunjara Savilasi Yasodanandana Kamsani Sudana Nikunjara Savilasi Kadambakhanana Rasarayana Vrindaviti Nivasi Kadambakanana Rasaparayana Vrindaviti Nivasi Ananda Bardana Premani Ketana Sulasharayo Jakakana Ananda Vardana Premani Ketana Ulasara Jagatama Gopangana Dhamna Chita Vinodhana Samasta Guna Gana Dhamma
khile parayana manasa chandra chatora यमुना जीवना केली परायणा मानस चंद्र चकोरा Namashunaya Ko Krishnaya Rako Vachana Manamora नमस्कारया कृष्णाया Jaya Radha Madhava Kunja Bihari जय राधा माधवा कुंज बिहारी Jaya Radha Madhava Kunja Bihari जय राधा माधवा कुंज बिहारी Gopi Janavallabha Giridharidhari जय गोपीचंद वल्लभा गिरिवरधारी Gopi Janavallabha Giridharidhari जय गोपीचंद वल्लभा गिरिवरधारी Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Neta Gora Haribo, 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 Neta Gora Haribo, Jai Jai Prabhupada,
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraya Tato Jayamudiraye Nastaprayeshu Vabhadreshu Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Nashtaki. Bhakti Bhavati Nashtiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 5, entitled Narada Muni cursed by Prajapati Daksha. Text number 41. Sekarang kita membaca dari skanda 6 bab 5 yang berjudul Narada Muni dikutuk oleh Daksa. Sloka 41. Nanabhuyana janati Nanu Bhuyana Janati Vishaya Tikshnatam Puman Vishaya Tikshnatam Nirvidyate Svayam Tasman Nirviyate Swayam Tasman Natata Vinati Harai Nata Vinadi Parai Nanubhuyana Janati Nanu Bhuyana Janati Kuman Vishaya Tikshnatam Puman Vishaya Tikshnatam Nirvidyate Svayam Tasman Nirvidyate Swayam Tasman Natata Vinati Harai Nata Vinadi Parai Nanubhuyana Janati Nanu Bhuyana Janati Kumam Vishaya Tikshnatam Puman Vishaya Tikshnatam Nirvidyate Svayam Tasman Nirvidyate Swayam Tasman Natata Vinati Harai Nata Vinadi Parai Nanu Bhuyana Janati Nanu Bhuyana Janati Puman Vishaya Tikshnatam Puman Vishaya Tikshnatam Nirvidyate Swayam Tasma Nirvidyate Swayam Tasman Natata Vinati Parai Nata Vinadi Parai Nanu Bhuyana Janati Nanu Bhuyana Janati Umam Visaya Tisnatam Puman Vishaya Tikshnatam Nirviyati Swayam Tasman Nirvidyate Swayam Tasman Natata Vinadi Parai Nata Vinadi Parai Not Tidak Anubhuya Anubhuya experiencing mengalami Na Nah Not Tidak tidak Janati Janati knows mengetahui Kuman Puman a person Seseorang Vishaya Tikshnatam Vishaya Tikshnatam the sharpness of material enjoyment Tajamnya kenikmatan material tajamnya kenikmatan material Nirvidyate Nirvidyate becomes aloof menjadi menjauhkan diri menjadi menjauhkan diri Swayam Swayam himself dirinya sendiri dirinya sendiri Tasmat Tasmat from that dari itu Natata Natata not like that tidak seperti itu tidak seperti itu Vinati Vinadi whose intelligence is changed yang kecerdasannya berubah Parai Perai by others oleh orang lain
material enjoyment is indeed the cause of all unhappiness, but one cannot give it up unless one has personally experienced how much suffering it is. Therefore, one should be allowed to remain in so-called material enjoyment while simultaneously advancing in knowledge to experience the misery of this false material happiness. Then, without help from others, one will find material enjoyment detestable. Those whose minds are changed by others do not become as renounced as those who have personal experience. Terjemahan. Kenikmatan duniawi memang adalah penyebab segala duka cita. Namun seorang tidak begitu saja dapat melepaskannya sebelum ia secara pribadi merasakannya sebagai suatu sengatan yang menyakitkan. Karena itu seorang diperkenankan untuk mengenyam apa yang disebut-sebut kenikmatan duniawi, sementara pada saat yang sama kecerdasan spiritualnya dinaikkan hingga kesenangan material yang palsu itu dirasakan sebagai sebuah sengatan yang menyadarkan. Kemudian, tanpa bantuan dari orang lain lagi, ia akan menemukan bahwa kenikmatan duniawi itu menjijikkan. Pelepasan ikatan orang-orang yang mengalami perubahan pikiran disebabkan oleh orang lain tidaklah semurni pelepasan ikatan orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi. Purport by Srila Prabhupada. It is said that unless a woman becomes pregnant, she cannot understand the trouble of giving birth to a child. Vanjati Bujide Prasava Vedana. Word Vanja means a sterile woman. Such a woman cannot give birth to a child. How then can she perceive the pain of delivery? According to the philosophy of Prajapati Daksha, a woman should first become pregnant and then experience the pain of childbirth. Then, if she is intelligent, she will not want to be pregnant again. Actually, however, this is not the fact. Sex enjoyment is so strong that a woman becomes pregnant and suffers at the time of childbirth, but she becomes pregnant again despite her experience. According to Daksha's philosophy, one should become implicated in material enjoyment so that after experiencing the distress of such enjoyment, one will automatically renounce. Material nature, however, is so strong that although a man suffers at every step, he will not cease his attempts to enjoy. Tripyanti neha kripana bahu yuta bhaja. Under the circumstances, unless one gets the association of a devotee like Narada Muni or his servant in the disciplic succession, one's dormant spirit of renunciation cannot be awakened. It is not a fact that because material enjoyment involves so many painful conditions, one will automatically become detached. One needs the blessings of a devotee like Narada Muni. Then one can renounce his attachment for the material world. The young boys and girls of the Krishna consciousness movement have given up the spirit of material enjoyment, not because of practice, but by the mercy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his servants. Penjelasan dari Srila Prabhupada. Dikatakan bahwa sebelum seorang wanita mengalami hamil, ia tidak akan dapat mengerti segala kesulitan yang dialami ketika melahirkan seorang anak. Bandya Ibuji Be Persawa Vidana. Kata Bandya berarti wanita mandul.
Seorang wanita mandul tentu tidak tahu rasanya melahirkan anak. Lalu bagaimana mungkin ia merasakan sakitnya melahirkan? Menurut filsafat Prajapati Daksa, pertama-tama seorang wanita harus mengalami kehamilan dan kemudian mengalami sakitnya melahirkan. Kemudian, jika ia cerdas, ia tidak akan mau hamil lagi. Akan tetapi sebenarnya kenyataannya tidaklah demikian. Kenikmatan seks begitu kuatnya sehingga seorang wanita menjadi hamil lalu menderita pada saat melahirkan anaknya. Namun ia menjadi hamil lagi meskipun telah mendapatkan pengalaman tersebut. Menurut filsafat Daksa, orang semestinya mengalami kenikmatan duniawi sehingga setelah merasakan penderitaan akibat kenikmatan sesaat, ia akan dengan sendirinya melepaskan keterikatannya. Akan tetapi, pengaruh alam material begitu kuat sehingga meskipun seorang menderita pada setiap langkah, ia tidak akan menghentikan usahanya untuk menikmati. Tripyanti Neha Kripana Bahudu Kabajaha. Dengan kenyataan tersebut, jika seorang tidak mendapatkan pergaulan dari seorang penyembah yang seperti Narada Muni atau abdi beliau dalam garis perguruan, semangat pelepasan ikatan seorang yang masih terpendam tidak bisa bangkit. Tidaklah benar bahwa karena kenikmatan duniawi itu melibatkan begitu banyak keadaan yang menyakitkan, maka dengan sendirinya seorang akan menjadi tidak terikat. Orang membutuhkan karunia dari seorang penyembah seperti Narada Muni. Kemudian, ia dapat melepaskan keterikatannya terhadap dunia material. Para pemuda dan pemudi dalam perkumpulan Sri Krishna telah meninggalkan semangat kenikmatan duniawi bukan disebabkan oleh latihan, melainkan atas karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu dan abdi-abdinya. The end of the purport. Om Jnanatimarandasya Jnanashalakaya Chakshurunnilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadevam Sarvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakamitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanustate Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachaline Nirvishesha Shunyavadi Paschatchari Shataline Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing Daksha present his philosophy to Narada Muni. Jadi kita di sini melihat bagaimana Daksa itu menyatakan filosofinya kepada Narada Muni. Now Daksha is a very interesting person. He's very senior in the universe. He's the head of all the Prajapatis. Jadi Daksa ini merupakan kepribadian yang sangat menarik. Selain beliau adalah
kepala dari para Prajapati, beliau sangat-sangatlah senior. And the very name Daksha means expert. He's expert in producing progeny. Nama Daksa sendiri itu artinya yang ahli. Jadi dia sangat ahli untuk membuat keturunan. He created many children. First of all, there was the Haryashpas, and then the Shabalashpas, and Narada Muni had convinced them not to go home, to become enlightened, to go on, to go to the Himalayas, to go to the mountains, like you souls here in the mountains. Jadi pertama, Daksa itu membuat keturunan yang bernama Haryaswa, Parharyaswa, dan Sarwalaksa. Yang kedua, dan semua hal itu diajarkan oleh Narada Muni, diberikan pelajaran kepada Narada Muni, dan semua akhirnya melepaskan ikatan, dan mereka semua ke gunung, seperti halnya kita saat ini semua ke gunung. But Daksha was not happy because Narada Muni convinced his sons not to go home. Jadi Daksa ini tidak merasa bahagia karena Narada Muni meyakinkan anaknya untuk tidak kembali ke rumah. Narada Muni convinced them to go on to get spiritual perfection. Narada Muni justru meyakinkan mereka untuk pergi lagi lebih lanjut untuk mendapatkan kesempurnaan rohani. And Daksha is saying that this was wrong. They should have come home. They have to experience the miseries of material life. Dan Daksa menyebutkan hal ini adalah hal yang salah karena dia harusnya pulang lagi ke rumah dan merasakan secara langsung bagaimana kesengsaraan material tersebut. Daksha is arguing that you cannot renounce unless you've tried to experience material life. Argumentasi dari Daksa adalah kecuali Anda merasakan bagaimana kesengsaraan material itu, kita tidak bisa melepaskannya. Daksha is saying they have to have personal experience of the miseries of the material world. Daksa menyebutkan bahwa mereka semua harus memiliki pengalaman pribadinya dalam kesengsaraan dunia material ini. Narada Muni, he wasn't going to take that chance. He didn't want them to have to experience the miseries of material. Jadi Narada Muni kurang setuju dengan anggapan tersebut, dan justru Narada Muni tidak ingin mereka bahkan mengalami semua hal itu. But Daksha is saying they have to experience it. Tapi Daksa menyebutkan bahwa dia harus mengalami semua itu, merasakan semua itu. He said people who renounce will not be as renounced. If they have not experienced the miseries, they won't be as renounced as somebody who's already experienced. Jadi seseorang yang melepaskan ikatan itu tidak akan benar-benar bisa melepaskan ikatan kecuali dia merasakan kesengsaraan itu. But Prabhupada points out in the purport that many people suffer but they don't renounce. Namun Srila Prabhupada sendiri menyebutkan dalam penjelasannya bahwa begitu banyak orang yang sengsara tapi dia tidak melepaskan ikatan. One lady, she was the mother of a devotee. She came to meet Prabhupada in New York in the beginning of the movement. Jadi ada seorang penyembah yang mendatangi Srila Prabhupada itu pada saat awal-awal dari kesadaran Krishna di New York. So she was saying, "Oh, Swamiji, so hot. Oh, it's so hot. It's terrible." Jadi beliau menyebutkan kepada Srila Prabhupada, Swamiji ini begitu panas dan begitu sengsara. So then Prabhupada began to preach to her, yes, material life needs suffering. Abrahma, Bhuvana, Loka, Punara, from the highest planet down to the lowest, all are places of suffering. Dan Srila Prabhupada pada saat itu mulai mengajarkan kepada orang ini bahwa Abrahma, Bhuwana, Loka, jadi dari bahkan tingkatan Dewa Brahma sekalipun sampai ke semut sekalipun merasakan kesengsaraan.
And then the lady said, "Oh no, I don't think so. No, it's not so bad. You know, the world is not so bad. I'm happy. I'm comfortable." Namun beliau mengatakan apa? Oh enggak, dunia ini tidak terlalu buruk seperti itu. Saya merasa nyaman. But Prabhupada, just a few minutes ago, you were telling me how it's so hot. It was unbearable. Baru aja berapa menit Anda bilang bahwa di sini itu begitu sengsara sekali karena apa begitu panas dan tidak bisa tertahankan panasnya. So this is the way of the material world. You see, people, although they're suffering, they don't admit they're suffering. Inilah bagaimana mentalitas di dunia material ini. Walaupun dia menderita, dia tidak pernah menerima bahwa dirinya menderita. They try to hide it. Dia mencoba untuk menyembunyikannya. No, I'm not suffering. No, it's all right. I feel. Jadi tidak sengsara gitu. Ya, semua baik-baik saja. So Narada Muni, he wants people to take up devotional service. He wants to take people out of the material world. Namun Narada Muni ingin membawa seseorang untuk keluar dari kesengsaraan, keluar dari dunia material ini. Now Daksha saying, well, that's all right, but first they have to experience the miseries, then they can give it up. Namun Daksha menyebutkan, iya itu benar, tapi pertama dia harus merasakan kesengsaraan, setelah itu baru dia bisa melepaskannya. But we've already experienced many lifetimes, many different bodies, different births in different places. We've had a lot of experience. Namun kita sesungguhnya sudah merasakan hal itu dalam begitu banyak penjelmaan, begitu banyak bentuk penjelmaan kita itu. Dan kita juga tidak merasakan hal tersebut. We know in the Bhagavad Gita how Arjuna was puzzled how Krishna could teach the Bhagavad Gita to the sun god Vivaswant. Dan kita juga mengerti dalam Bhagavad Gita bagaimana Sri Krishna menyabdakan pengetahuan ini kepada Dewa Matahari. No, Krishna, the sun god, is so much senior by birth to you and I. How could you teach the Bhagavad Gita to him? Namun Krishna, ini Dewa Matahari, begitu lebih senior, lebih tua daripada Anda. Bagaimana bisa Anda menyabdakan pengetahuan suci Bhagavad Gita ini kepada dia? And Lord Krishna says, Bahuni me vatistani janmani tapacharjuna. Many births you and I have had, O Arjuna. I remember them, you do not. Namun Sri Krishna menyabdakan kepada Arjuna bahwa udah beribu-ribu penjelmaan kita lalui bersama. Saya bisa mengingatnya Arjuna, namun Anda tidak. Right? Do you remember your previous births? Ada yang ingat di sini bagaimana penjelmaan sebelumnya? Before we were born, we had another body, some other place. Jadi sebelum kita lahir, itu kita punya badan yang lain, di tempat yang lain juga. We've been trying to enjoy material life for many lifetimes. Dan kita sudah mencoba untuk menikmati kenikmatan material ini dalam waktu yang sudah begitu lama. We've taken birth in many different species of life in different places in the universe and even in other universes. Kita sudah lahir berulang kali, baik di dunia ini maupun di semesta yang lain, dalam bentuk kita yang barangkali berbeda-beda. And now we have the human form of life. Namun sekarang kita sudah memiliki badan manusia ini. It's very fortunate to get the human form of life, and we're even more fortunate to get association with devotees. Dan sangat beruntung untuk kita bisa mendapatkan badan manusia ini. Bahkan lebih beruntungnya lagi karena kita dapat mendapatkan pergaulan dari penyembah murni. In the association of devotees, we have the opportunity to cross over the ocean of material. Dalam pergaulan bersama dengan penyembah, kita mendapatkan kesempatan untuk mengarungi, melampaui lautan kesengsaraan ini. So we have to take advantage of this opportunity. Jadi kita harus mengambil kesempatan dalam hal ini. We've spent many lives trying to enjoy the senses and only experiencing the misery. Jadi sudah begitu banyak penjelmaan kita berusaha untuk menikmati indria ini,
dan kita hanya merasakan kesengsaraan. So to say, no, I have to, Daksha is arguing, no, people have to suffer first. But they've already suffered many lives. Daksa itu berargumen bahwa dia harus merasakan kesengsaraan lagi. Namun kita mengetahui bahwa kesengsaraan ini sudah kita alami begitu banyak penjelmaan. We're not remembering everything. Namun kita tidak mengingat semua itu. We forget. We forget yesterday. We forget a few hours ago. Bahkan kita lupa yang kemarin, bahkan yang sejam yang lalu. Kita sudah lupa semua itu. So Narada Muni, he doesn't want to take the chance that people are going to forget about Krishna consciousness. Jadi Narada Muni tidak ingin mengambil kesempatan itu di mana orang barangkali akan lupa kembali kepada Krishna. Narada Muni wants to get people out of the material world. He wants to bring people into devotional service. Jadi Narada Muni ingin membawa orang itu keluar dari dunia material ini, membawanya pada pelayanan bakti. You can't wait. You can't put it off. It's very important. Ini tidak bisa menunggu, kita tidak bisa, ini sangat-sangat penting. Srila Prabhupada was in the US, and there was this one Indian man there, and Prabhupada was preaching to him, and he was telling him, you know, now you're getting older, he said, now you should renounce, you should take up the missionary work and come with me for preaching. Suatu ketika Srila Prabhupada bertemu dengan seorang India di Amerika pada saat itu. Orang ini sudah tua, dan Srila Prabhupada mengajarkan kepada dia, kamu sudah tua seperti ini, lebih baik kamu bergabung dengan saya dan mengambil kesempatan ini untuk mengajarkan. But the man said, oh Swamiji, you know, I just have to get my daughter married. I just have to take care of a few things here with the family, and then I will come with you. Tapi apa jawabannya? Saya harus menikahkan anak saya dulu, dan saya harus merawat keluarga saya dulu. Baru saya bisa bergabung dengan Anda. Of course, it never happens. There's always some more things to be done. Tentunya apa yang terjadi? Nggak pernah terjadi. Selalu ada yang lain yang kita harus lakukan. Even you get the daughter married, oh, she's having a little difficulty with the marriage, I need to help her. Ketika kita sudah punya barangkali anak kita, anak perempuan kita menikah, dia lagi punya masalah dan kita berpikir, oh saya harus membantunya dalam permasalahan ini. Oh, her husband, he's not well, she's so difficult for my daughter, I need to help her. Jadi ini suaminya itu tidak sehat seperti itu, jadi sulit untuk anak saya harus membantunya. There's a story how Narada Muni went to see this one man, Kailash, and he's telling Kailash, you should come with me, let's go and we'll go and deliver Krishna consciousness to the people. Ini ada satu cerita yang nama Kailash ini. Jadi disebutkan bahwa Anda harus datang dengan saya. Itu menyebarkan kesadaran Krishna ini. And Kailash said, oh Narada Muni, I'd love to come, but I have to take care of my children, they're just children, I have to let them grow up, then I will come with you. Namun Kailash ini menyebutkan bahwa, oh Narada Muni, saya begitu banyak punya anak dan saya harus merawatnya. Dan setelah itu baru saya bisa datang bersama dengan Anda, membantu Anda. And Narada Muni came back when the children had grown up. And so told Kailash, he said, Kailash, now your children are grown up, you should come with me. Let's go for missionary work and go and deliver the conditioned souls. Namun Narada Muni ini kembali lagi kepada Kailash ini dan bertanya kepada dia, oh sekarang anakmu sudah tumbuh. Ayo sekarang kita bersama dengan saya menyebarkan kesadaran Krishna ini, mengajarkan kesadaran Krishna ini. And Kailash said, oh Narada Muni, I would love to come with you, but look at my children, they sleep late every morning, they get up very late, nobody's watching the rice fields, people are coming and stealing everything from us, I have to guard everything. Jadi apa yang disebut oleh Kailash ini, oh Narada Muni, saya juga tak bisa datang kepada Anda. Karena apa?
kita lihat ini anak-anak saya selalu tidurnya itu larut malam dan pagi ini tidak ada yang menjaga panen padi saya sehingga orang itu mencurinya. After some time, Narada Muni came back again. He couldn't find Kailash, but this time there was a dog barking. Jadi setelah beberapa saat, pada saat itu Narada Muni lagi kembali ke Kailash ini. Dan pada saat itu Narada Muni tidak bisa menemukan Kailash ini. Dia hanya menemukan bagaimana ada seekor anjing itu menggonggong. And Narada Muni, and he could talk to the dog, and he said, "Oh, Kailash, is this you? You become a dog?" Dan pada saat itu Narada Muni berbicara karena dia mampu bicara kepada binatang. Bertanya kepada anjing itu, "Kailash, apa ini Anda?" He said, "Yeah, I become a dog, but he said, I have to guard the rice fields. If people are coming and stealing, so I leave my dog, and I'm a dog, but I can help my children to guard the rice." Dan Kailash ini bilang apa? "Oh ya, memang saya sedang membawa atau mengambil badan anjing ini. Namun sekarang saya harus menjaga ini panen padi saya. Orang-orang nantinya akan memakannya atau mencurinya. Dan ini untuk anak-anak saya." So after some time, Narada Muni came back again. He couldn't find the dog, but he found there was a big snake there. And this snake was in Kailash. This is Kailash, oh, you become a snake now? Dan setelah beberapa saat lagi Narada Muni kembali ke tempat itu, tapi dia tidak menemukan anjing itu. Namun dia menemukan ada ular di sana. "Oh Kailash, sekarang kamu jadi ular?" Gitu. And said, "Well, at least I'm in the snake body, but I can guard the rice and protecting the property for my children." Dan dia bilang pada Narada Muni, "Ya walaupun saya dalam badan ular ini, saya tetap bisa melindungi panen padi saya, dan ini untuk anak-anak saya." So Narada Muni went to the children and he told the children, "Come, there's a big snake out here." So the children all came, they came with big logs and they killed the snake. Dan Narada Muni pada saat itu bilang kepada anak-anaknya Kailash ini, "Datang ke sini, ada ular di sana." Karena ada ular seperti itu, anak-anak dari Kailash ini mengambil semua batang kayu dan membunuh ular itu. So like this is very common situation. People that get so attached to their money, to their property, to their children, the same children will kill them. Dan ini hal yang umum terjadi. Seseorang terikat kepada keluarganya, anaknya. Namun apa yang terjadi? Anak yang samalah yang akan membunuhnya. Everyone's just thinking about their own enjoyment, and they will do whatever they can to enjoy. Setiap orang hanya berpikir tentang bagaimana kenikmatan dirinya, dan dia berpikir hanya satu saja, bagaimana dia bisa menikmati. Nowadays they give a lot of talk about passion, and they encourage people enjoy the passion, feel the passion, taste the passion. Dan sekarang kita lihat di mana-mana itu terjadi. Nikmati rajas itu, nikmati semuanya, dan rasakan semua hal tersebut. Taste the passion. The big restaurant there in Malaysia, they put on the window of the restaurant, "Come and taste the passion." Itu ada satu restoran di Malaysia yang begitu besar sekali, dan itu di pelangnya itu ada sebutkan bahwa nikmati hal ini, ya, nikmati material ini. And we see here in Indonesia, everyone rides a motorbike. Drive the motorbike, feel the passion. As you increase the revs on the motorbike and you go fast, enjoy the passion. Di Indonesia semua itu bawa sepeda motor kan? Kalau di sepeda motor biasanya apa? Larilah dengan kencang, rasakan bagaimana nuansanya, suasananya itu. Then they dress, express the passion. Dengan apa? Ini baju-baju dan lain sebagainya, fashion seperti itu. Ekspresikan passion ini. So Bhagavad Gita describes the nature of happiness in the mode of passion. That in the beginning is like nectar, but quickly it becomes poison. Namun dalam Bhagavad Gita disebutkan bagaimana kenikmatan dalam tingkatan rajas ini
Dia barangkali di awal itu seperti nektar, tetapi cepat sekali dia menjadi racun. Happiness in the mode of passion always ends in distress. Jadi kebahagiaan dalam tingkat rajas ini selalu berakhir dengan kesengsaraan. Some people are trying to enjoy the material world, but it's all distress, so much suffering. Jadi orang-orang berusaha untuk menikmati alam material ini, namun apa yang terjadi? Begitu banyak kesengsaraan yang dia dapat. And devotees like Narada Muni, they're compassionate on the conditioned souls. They want to deliver them. Namun Narada Muni ini sangat berbelas kasih kepada jiwa-jiwa terikat ini. Dia ingin membebaskan mereka. They try to preach to them to awaken their Krishna consciousness. Dia berusaha untuk mengajarkan kepada mereka dan membangkitkan kesadaran Krishna dari diri mereka. Whether you suffer or not, it doesn't make any difference. Apakah Anda menderita atau tidak, ini tidak peduli sama sekali. Material world, everyone is suffering. Di dunia material ini semuanya menderita. Can we say everybody is going to renounce? Apakah kita bisa lihat sekarang semua sengsara? Apakah semua akan melepaskan ikatan? The Daksha is saying that people need to renounce. But who renounces? Very rare people renounce. Tapi Daksa bilang apa? Dia akan melepaskan ikatan. Tapi kita lihat kenyataannya seperti apa? Sangat-sangat jarang orang melepaskan ikatan tersebut. Everyone wants enjoyment. Setiap orang ingin kenikmatan. We see very rare people want to be brahmacharis. Sangat sedikit orang ingin menjadi brahmachari. So many grihasta. Jadi banyak grihasta. They want some enjoyment. Karena kita ingin begitu kenikmatan itu. Who wants to renounce? No, people don't want to renounce. Siapa ingin melepaskan ikatan? We want to enjoy. Kita ingin menikmati. But we cannot enjoy. Tetapi kita tidak bisa menikmati. We can only try to enjoy, but we fail in all these. Jadi kita hanya bisa berusaha untuk menikmati, namun kita akan selalu gagal dalam setiap usaha tersebut. The enjoyment of the material world is always very short. Jadi kenikmatan di dunia material ini selalu sangat pendek. Prabhupada described it just like they used to punish people. They used to submerge them in water, and they'd hold them in the water. Then they cannot breathe. They're suffocating. They hold them in the water. Then they would bring them up, and then when they come up out of the water, immediately they breathe and they think, "Oh, now I'm enjoying." But then they put them back in the water again. Srila Prabhupada memberikan contoh itu, kesengsaraan di dunia material atau kebahagiaan di dunia material, persis seseorang yang menerima hukuman ditenggelamkan, ya, mau ditenggelamkan dan pada saat itu sudah sesak, nggak bisa rasanya nafas, dikeluarkan lagi. Dan ketika dia sudah dikeluarkan gitu, dia merasa, oh lega sekali, bahagia, tapi lagi ditenggelamkan. Inilah kesengsaraan dan kebahagiaan buat kita di dunia material. Material life is like that. A lot of suffering, a little bit of enjoyment, then a lot more suffering. Jadi dunia material itu persis seperti itu. Begitu banyak kesengsaraan yang kita dapatkan, sedikit kebahagiaan dan lagi kesengsaraan lagi. Working all day, all night, working for long hours every day, go to work in the heavy traffic and come home late at night in the heavy traffic. Working so many days, so many years, trying to get a little enjoyment. Jadi orang bekerja siang malam sampai di macet dan lain sebagainya hanya untuk satu hal, yaitu mendapatkan sedikit kenikmatan. We tell people, just become a devotee, just surrender to Krishna and chant Hare Krishna. Jadilah penyembah dan serahkan dirimu kepada Krishna dan ucapkan Hare Krishna ini. No, I need to work. Namun tidak, kita perlu, saya ingin bekerja. Right? Namam duskritino mudha. Krishna says in the Bhagavad Gita, 4 kinds of people who never surrender to him. Namun Sri Krishna menyebutkan dalam Bhagavad Gita, namam duskritino mudha. Jadi ada 4 jenis orang yang tidak akan pernah menyerahkan dirinya kepada Krishna. So mudha
people are like donkeys. The donkey thinks, I have to carry the heavy load. If I don't carry the heavy load, no grass to eat. Satu jenisnya adalah muda atau orang yang bodoh yang dianalogikan sebagai keledai, yang dia selalu berpikir, oh saya harus membawa beban ini yang berat di punggung saya. Kalau kayak gitu, kalau tidak seperti itu saya nggak akan bisa makan. But grass is everywhere. The donkey doesn't need to carry the load to eat grass. The grass is everywhere. Namun kedelai itu tidak menyadari bahwa rumput ini di mana-mana sudah. Dia tidak perlu untuk membawa beban itu untuk mendapatkan rumput ini. But donkey is thinking, oh, if I don't work, I won't get any grass. Namun kedelai ini berpikir selalu bahwa kalau saya tidak bekerja keras seperti itu, saya tidak akan mendapatkan makanan. In the same way, materialistic people, they're mad after sense gratification, and they will tolerate so much inconvenience just to get a little sense gratification. Jadi seorang yang materialistis juga hal yang sama. Jadi dia bekerja begitu keras sepanjang pagi dan malam, hanya untuk mendapatkan sedikit saja yang disebut sebagai kebahagiaan. Anyway, Daksha is speaking his philosophy. People like to speak philosophy to support their sense gratification. Jadi Daksha ini menyatakan filosofinya, namun begitu banyak sebenarnya orang yang ingin menyatakan filosofinya untuk apa? Untuk menjadi bukti bahwa untuk mendorong, membenarkan kenikmatan yang dia akan lakukan, kenikmatan indriya. In the Bhagavad Gita, the example is given in what the purport by Baladeva Vidyabhusan. He explains about how one day young boy died in the forest. Baladeva Vidyabhusan menyebutkan bahwa suatu ketika ada salah satu yang meninggal di hutan. So the young boy died in the forest. The vulture and the jackal were both interested to eat the body of the young boy. Jadi ketika ini ada badan yang masih muda ini meninggal dalam hutan, jadi satu yang disebut serigala dan satu adalah harimau, ini sangat tertarik untuk memakan badan yang muda ini. Now the vulture, he has to eat in the daytime. When it's night, the birds are not around anymore. You won't see them. Jadi serigala ini ingin memakannya di malam hari. Karena apa? Tidak akan ada burung-burung yang akan juga ikut mengambil makanan tersebut. But the jackal, he eats at night. Oke, harimau itu yang makan di siang hari. Namun serigala ini ingin makannya di malam hari. Do you have any jackals here? Apa ada serigala di sini? Jackal. It's not harimau. Nah, ya. Harimau. Serigala. Serigala. No, ada. No jackals. In Mayapur, there's a lot of jackals. Jadi di Mayapur itu begitu banyak serigala. You can hear them every night. Jadi kita akan bisa dengar itu setiap malam. They make a lot of sound. Jadi begitu, gitu buat keributan kalau di Mayapur itu. So they're only active at night. They wake up at night and they go around in the night. Jadi dia hanya aktif di malam hari dan dia pergi ke sana kemari itu hanya di malam hari. So both the jackal and the vulture, they wanted to eat the body of the dead boy. Jadi keduanya ini serigala ini dan vulture. So the vulture came and he told the people, oh yes, the boy was very saintly young boy. You should go home and praise the boy and then come back tomorrow and you can perform the funeral tomorrow. Jadi disebutkan bahwa oh ini anak laki-laki ini yang muda ini begitu suci. Jadi Anda bisa lakukan mungkin upacaranya itu di besok hari. And vulture was thinking, if they will go then I can eat the boy. Jadi dia pada saat itu berpikir segalanya, oke, kalau ini pergi keluarganya ini, saya akan bisa makan dia. And the jackal came along and he spoke his philosophy and he told them, oh yes, a very nice boy, but
But you know, you should understand the body is not the real person. The person is gone, and you don't have to worry about the body. Namun serigala ini juga menyatakan filosofinya. Dia bilang apa? Oh, Anda harusnya tidak khawatir dengan badan ini. Ya karena apa? Ini bukan badan yang sesungguhnya. Ini adalah hal yang bersifat material saja. And the jackal was hoping that people would go away, and then he can eat the body in the night. Namun misinya sama, yaitu dia mengharapkan kan orang-orang itu pergi dan saya bisa makan ini di malam harinya. So everyone speaks some philosophy for their sense gratification. Jadi banyak orang yang berbicara tentang filosofinya sendiri. Untuk apa? Untuk kesenangan indria-indrianya sendiri. If you go to India, everyone is a philosopher. Kita pergi ke India, setiap orang itu filosofer di sana. And everybody has a different philosophy. Dan setiap orang punya filosofi yang berbeda-beda. And it's all based around their own sense gratification. Namun filosofi ini semua berdasarkan tentang kenikmatan dirinya. You go to China, everyone's a doctor. Kalau Anda pergi ke Cina, semua orang itu dokter di sana. China, every person will give you a medicine. You take this, you take this, you need this. Jadi ketika Anda ke Cina, orang akan menyodorkan Anda obat. Oh, kamu harus minum ini, kamu orang harus minum ini. Jadi semua orang di sana dokter. This is for your throat, this is for your feet, this is for... Jadi marah ke sana dan selalu disodorkan, oh ini untuk tenggorokan Anda, oh ini untuk kaki Anda. Semuanya punya obatnya masing-masing. So Daksha, anyway, he's a philosopher, you know, he's speaking his philosophy to support his own sense gratification. Jadi disebutkan Daksha ini adalah seorang filosofer. Jadi dia menyatakan filosofinya hanya untuk mendukung kenikmatan indrianya. He wants to have progeny, he wants to have children, and he wants to see them married, and he wants them to produce children as well. Jadi dia hanya ingin melihat bagaimana keturunannya, dan keturunannya ini akhirnya apa? Buat anak lagi dan dia menikah. Dan selanjutnya seperti itu. He thinks, I've suffered, my children should also suffer. Jadi dia hanya berpikir satu hal, yaitu kalau saya menderita, anak saya juga harus menderita. And then later they can renounce. Dan setelah itu dia bisa melepaskan ikatan. But nobody renounces later. Tapi tidak ada yang melepaskan ikatan. Very, very rare. Anybody will renounce. Jadi sangat-sangat jarang hal itu terjadi. Orang itu ingin melepaskan ikatan. Everyone wants to try to enjoy up to the last moment. Jadi setiap orang ingin menikmati sampai titik terakhir. Even at the end of life. Sampai akhir hidupnya. There's a story that how the one king wanted to know that do we ever give up the desire to enjoy material body? Jadi suatu ketika ada disebutkan cerita bagaimana raja itu menyebutkan apakah kita pernah ada rasa di mana kita ingin melepaskan ikatan terhadap kenikmatan indria-indria. So he was told, no, it's actually up to the end of life we're just thinking about sense gratification. Kalaupun dia sesungguhnya tahu bahwa bahkan pada akhir hidup kita, menjelang akhir dari hidup kita, dia akan selalu berpikir tentang kenikmatan indria-indria. And he told the king, he said, I will show you. He said, we will go to where a man is dying. Let us go where this man is dying. He's leaving the body. And bring with you your young daughter who is very beautiful. You bring her with you. Namun raja ini tidak percaya bahwa seseorang itu bahkan sebelum meninggalkan badannya dia masih tetap berpikir tentang indria-indria. Tidak semata-mata karena sudah tua dia tidak berpikir lagi indria-indria. Jadi raja ini tidak percaya. Oleh karena itu, ini akhirnya dia memberikan contoh. Oke, sekarang saya akan bawakan Anda kepada seorang yang hendak meninggalkan badan. Mohon Anda bawa putri Anda yang cantik juga bersama dengan kita. The man was lying dying. He was just about to leave the body, and the king came there, and his daughter came with him. And the dying man, he was looking.
He saw the beautiful young girl. Jadi orang tua ini disebutkan sudah mau meninggal. Pada saat itu sang raja ini membawa putrinya yang cantik juga ke sana. Jadi orang filosofer ini ingin membuktikan bahwa benar yang dia sebutkan. Dan ketika dia melihat seperti itu, udah mau mati, melihat ini, oh ada wanita cantik di sini. The king was there, but he was more attracted to the young girl. Jadi raja itu melihat secara langsung bahwa dia lebih tertarik terhadap putrinya yang cantik itu. And the king understood and said, now I can see, yes. Even at the end of life, you think about sanskar. Dan raja itu akhirnya mengerti bahwa bahkan ketika menjelang ajal sekalipun, kita selalu berpikir tentang kesenangan indria, bukan tentang semata-mata udah tua, kesenangan indria itu akan hilang seperti itu. Okay, any question? Jadi sekian, apa ada pertanyaan? Silakan. Silakan jika ada pertanyaan barangkali. Any problem? Apa ada masalah? Harap. Ya, ada. Yes. Ya, kalau Mas dari Krishna Maharaj, Anda akan memberikan karunia kepada Anda dan semua teman-teman dan Chandra. Ya, sedikit ada permasalahan dalam kehidupan material Maharaj. Kalau saya dengar tadi dari kelas Maharaj, ya, kita sulit sekali untuk keluar dari cengkraman. Ya, kenikmatan indra itu yang kecil, kuat. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, Maharaj, kalau alam material ini seolah-olah adalah permainan dari energi material yang sulit kita keluar dari perangkatnya. Lantas, bagaimana kita bisa lambat laun bisa menjauhkan dari kenikmatan material? So that toward the class you were mentioning about how it's very difficult to renounce this, the sense gratification in this world. But we know as well how the external energy of the Lord is also shackle us every time. So how can we actually renounce this thing? At the same time there is an energy of the Lord there, which is very powerful in nature. So how can we renounce this word? Well, Lord Krishna tells us how in the Bhagavad Gita that if we surrender to Him, then He can release us from the material energy. Jadi Sri Krishna menyebutkan dalam Bhagavad Gita bahwa jika kita menyerahkan diri kita kepada Beliau, Beliau akan melepaskan kita dari energi eksternalnya, energi materialnya. Daivihi esha gunamaye. You know the verse? Ada yang tahu slogannya? Devi esha gunamaye mama maya duratyaya mam eva ye pravajyante mayam etam prajantite. Lord Krishna is saying material energy is very difficult to overcome, but if we surrender to Him, then we can cross beyond. Sri Krishna menyebutkan bahwa energi material ini sangat sulit untuk dilampaui. Tetapi ketika kita berserah diri kepada Krishna, itu dengan mudah dilakukan. Yes, it's Krishna's energy. He's in charge of it. It moves under His control. Karena ini Krishna, energi Krishna, dan dia bergerak atas kendali Sri Krishna. Just like if some nasty dog comes and bites you or starts giving trouble to you, you know, it can give you a lot of trouble, but if the owner of the dog comes, he can control the dog. Sama halnya seperti anjing itu, ada anjing yang begitu galak itu, dan dia ingin menggigit Anda. Itu tidak akan ada bisa yang mengendalikan anjing ini kecuali apa? Pemiliknya datang pada saat itu. So the same way material nature is moving it moves like a shadow under the control of Lord Krishna. Jadi energi material ini itu berjalan seperti bayangan. Dia mengikuti atau dikendalikan oleh Sri Krishna. The shadows are not moving independently. They will move as the object moves. Jadi bayangan itu tidak pernah
gitu bisa bergerak sendiri. Dia mengikuti di mana objek itu dia bergerak. Kan? In the same way, Lord Krishna is like the object, and material nature is under his control. Sama halnya juga Sri Krishna ini sebagai objek dan dunia material ini adalah bayangannya. So if he orders to release the person, material energy will rule. Ketika Sri Krishna memerintahkan bahwa lepaskan orang ini, jadi material energy akan juga melakukan hal yang sama. But we have to surrender. Namun kita harus menyerahkan diri kita kepada Krishna. Take shelter of Krishna. Jadi serahkan diri kita, berlindung kepada Krishna. We're in the ocean of material existence. Jadi kita semua dalam samudra dunia material ini. You know, when you go on the airplane, they show you that if there's any they have a life vest. They say if we go in the water, put on this life vest. Life jacket. A life jacket. Ketika kita di pesawat, biasanya ada pengumuman. Ketika misalnya ada keadaan darurat seperti itu, kita hendaknya menggunakan itu life jacket itu pelampung di air. And they say there's a whistle to attract attention. Dan ada peluit untuk menarik perhatian kalau hal itu jadi. So we're in the ocean of material existence. Jadi kita semua itu dalam samudra dunia material. We need to blow the whistle. Jadi kita harus meniup peluit itu. We need to attract Krishna's attention. Kita harus menarik perhatian dari Sri Krishna. Right? We call out the holy name. Dan kita harus memanggil dengan keras nama suci Tuhan ini. And Lord Krishna will come on the back of Garuda and deliver us. Dan Krishna akan datang bersama dengan Garuda, menunggangi Garuda dan menyelamatkan kita. Alright? Okay. Ramananda? Any other question? Ya. Saya sangat ragu dengan kerjaan saya sehari-hari karena saya bekerja di melihara anjing kayak gitu. Nah, saya dengar cerita ada seorang Maharaj yang terlibat dengan menolong seorang binatang rusa itu. Akhirnya dia jadi pergaulan kayak gitu. Jadi permasalahan saya bagaimana caranya biar tidak seperti itu nantinya, kita tidak pengaruh dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Hare Krishna Maharaj, I have doubt about my works. So while serving here, I am also doing the job outside, feeding the dogs. So I know there is a story in Srimad Bhagavatam, Bharat Maharaj, where he become a deer because of that attachment. So what will be my solution on this thing? The dog. Dogs, eating dogs. Yeah, that is his job, feeding the dogs. Is it the RSPCA, some sort of shelter? Shelter, Dog shelter. dog Dog shelter. shelter. Work in the dog shelter. He's working in the dog shelter. And feed dogs every day. Wild dogs. No. Some like injured dog. Is it injured? Yeah, rejected dogs. Rejected There is dogs. sometimes the shelter of dog shelters. And you feed them. Dan Prabu memberi makan dia. So you should try to feed them prasadam. Jadi berusahalah juga memberikan makan dia persada. But if you're feeding them meat, not good. Kalau Anda memberikan makan dia Daging? daging seperti itu nggak bagus. You can't find another job. Apa bisa cari bagaimana pekerjaan yang lain? I will try my best to get a job. Yeah. I think better if you can find, unless you can feed the dog prasadam every day. You don't want to be feeding them meat. Jadi kecuali kita bisa memberikan makanan atau persat dia setiap hari, kita tidak ingin memberikan makan dia daging. Anyway, jobs are not eternal. You have to give up the job. Jadi ini pekerjaan ini bukan hal yang abadi. Pada akhirnya kita juga harus melepaskannya.
Rupa and Sanatan, you know, Rupa and Sanatan, they had good jobs, but they were working in the service of the Nawab, who means Muslim ruler. Rupa dan Sanatan, dia memiliki pekerjaan yang begitu luar biasa. Dia bekerja di bawah Nawab Hussain Shah. You know, one was the Prime Minister and the other one was a minister in charge of the exchequer, in charge of all the money. Yang satu itu menjadi menteri dan yang satu adalah bendahara. Segitu posisinya Rupa dan Sanatan. But because they were working for people who kill cows, it was not good. Karena dia itu bekerja dengan seseorang yang membunuh sapi, itu dimaknai itu tidak baik. So Lord Chaitanya told them, you can leave that job, come to Vrindavan. Namun Chaitanya menyebutkan apa? Tinggalkan pekerjaan itu dan datanglah ke Vrindavan, Chandra. So, you know, sometimes, you know, these kind of jobs, you know, you don't want to do it for too long. Better try to find some other work. Jadi dengan jenis pekerjaan ini kita nggak mau melakukan dalam jangka waktu lama. Lebih baik kita persiapkan yang lainnya. Instead of being the servant of dog, serve God. Jadi lebih baik daripada kita melayani anjing, dog, lebih baik dibalikan itu menjadi God, Tuhan. Alright, any other question? Yes? Ada yang lain? Ya, silakan. First, I want to say thank you so much for coming and thank you so much for the wonderful association. So, I have one question here. My question is like, how could we completely surrender to Krishna? While sometimes, how could I completely surrender to Krishna? Well, sometimes I still think that I have control with my own life like that. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya bisa sepenuhnya menyerahkan diri kepada Krishna, namun di saat yang sama saya merasa bahwa saya memiliki kendali atas hidup saya. Well, you have to think more. How much control do you have in your life? Namun kita harus berpikir dalam lagi bahwa seberapa kita punya kendali atas hidup saya. You know, can we control our eating and sleeping? Apakah kita bisa mengendalikan makan kita atau tidur kita? Well, we have to eat. Kita harus makan. Certain things we need. Jadi beberapa hal itu kita perlukan. We're thinking we're controlling, but actually we're controlled. Jadi kita selalu berpikir bahwa kita mengendalikan, namun kenyataannya kita selalu dikendalikan. What we do have independence is to choose between surrendering to Krishna or surrendering to Maya. Satu-satunya yang kita miliki saat ini kebebasan adalah kebebasan memilih, yaitu berserah diri kepada Krishna atau berserah diri kepada Maya. You surrender to Krishna, you're controlled. Jadi ketika kita menyerahkan diri kepada Krishna, kita dikendalikan oleh Krishna. Krishna says in the Bhagavad Gita, Mahatmanas tumam parta daivim prakritim ashrita. Those great souls are under the protection of my divine energy. Jadi Sri Krishna menyebutkan dalam Bhagavad Gita, Dewi Prakriti, jadi Mahatmanas tumam parta. Jadi seorang Mahatma ini adalah seorang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Krishna, selalu dalam kendali dari energi internal Tuhan. So you surrender to Krishna, you're controlled by Krishna's divine energy. Jadi ketika kita menyerahkan diri kepada Krishna, kita dikendalikan oleh energi internal dari Sri Krishna. And you don't surrender to Krishna, you surrender to Maya, you're controlled by the material energy. Jika kita tidak menyerahkan diri kepada Krishna, kita menyerahkan diri kita kepada Maya, kita dikendalikan oleh energi Maya itu, energi eksternal Tuhan. We're controlled by the three modes of material nature. Kita dikendalikan oleh ketiga sifat alam material. You know, people, sometimes karmic, materialistic people say, oh, you Hare Krishna people, you know, you're so
controlled, you have so many rules and regulations. He said, I'm free, I can eat what I like. Terkadang seorang materialistis selalu menyatakan kepada seorang yang mungkin mengikuti pesantren Krishna, oh Anda itu dibelenggu, Anda itu dibelenggu oleh aturan-peraturan. Lihat bagaimana saya sangat bebas, saya bebas makan daging. But actually he's not eating what he likes, he's eating what's dictated to him through the modes of nature. Namun apa yang terjadi, dia sesungguhnya dia tidak makan apa yang dia inginkan. The mode Tapi tiga sifat alam material yang menginginkan hal itu. that mode of passion and ignorance is dictating to him. Eat this meat, eat this fish. Jadi rajas dan tamaslah yang mengendalikan semua itu. Oke, makan daging ini, makan ikan ini. They're thinking they're free. They're not. They're controlled. Everyone's controlled. Dia berpikir dirinya bahwa dia itu bebas, tapi sebetulnya yang terjadi adalah dia selalu dikendalikan. We're controlled. Every one of us. We're controlled through either the divine energy or the material energy. Jadi setiap orang dari kita itu selalu dikendalikan. Hanya dua aja opsinya, dikendalikan oleh Tuhan, internal energy dan external energy dari Tuhan. In the material energy, we all have our karma. Jadi untuk energi material kita punya karma. Because of our karma, we're situated in a particular place, in a particular body. Jadi karena karma kita tinggal di tempat tertentu, di badan tertentu juga. Are you free? Can you just go to America if you want? No, you can't do it. You need so many things. Apa kita bebas? Apa kita bisa bebas untuk pergi ke Amerika semau kita? Tidak, bahkan untuk hal itu kita perlu banyak hal juga. You can do what you want. Everything we can do is limited by because we are controlled through the material energy. Jadi apapun yang kita lakukan itu begitu terbatas karena kita sepenuhnya dalam kendalikan ketiga sifat alam material ini. We're trying to control the mind. It's very difficult. Jadi kita berusaha untuk mengendalikan pikiran dan itu sangatlah sulit dilakukan. And it's very difficult to control the senses. Dan sangat sulit untuk mengendalikan indera-indera kita. We're struggling with the material energy. Kita sangat-sangat berusaha keras untuk bisa keluar dari energi material ini. So we're not controlling, we're controlled. We're not Goswamis, we're Godas. Jadi kita tidak pernah mengendalikan, kita dikendalikan. Kita bukanlah Goswami, namun kita Godasa, pelayan indera-indera kita. We're the servant of the sense. Kita pelayan dari indera-indera kita. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimudatma kartaham iti manyate. The bewildered spirit soul under the influence of material nature thinks himself to be the doer of activities which are carried out by the material energy. Disebutkan dalam Bhagavad Gita, Prakriti Kriyamanani. Jadi seseorang jiwa yang terikat selalu berpikir bahwa dirinya adalah pengendali. Namun hal itu sesungguhnya dikendalikan oleh ketiga sifat alam material. We're not free. We're free to choose Krishna. Jadi kita sesungguhnya tidak bebas, tapi ada kebebasan kita, kebebasan memilih Maya atau Krishna. That is our free will. Itulah kebebasan kita. But once you choose one or the other, we're controlled both ways. Jadi keduanya, Krishna kita akan dikendalikan, Maya kita akan juga dikendalikan. Well, just illusion, ignorance to think, I am free, I can do what I like. Jadi itu adalah semata-mata karena kebodohan kita selalu berpikir bahwa saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. I'm not going to be controlled. Oh, you are. You're controlled by the laws.
the laws of the country. Jadi kita akan selalu dikendalikan. Kalau tidak merasa kita dikendalikan oleh hukum alam material ini, kita dikendalikan oleh hukum dari negara ini kan. There are so many laws everywhere. Begitu banyak aturan di mana-mana. How can we be independent? How can we say I'm not controlled? Bagaimana kita bisa menyebutkan bahwa diri kita itu tidak dikendalikan? Okay. Ya, Any other question? ada yang lain? Yeah. So you mentioned that the story about this old man while dying, they still cannot control the senses. Yeah. So there's really a hard form. So, but isn't it the body after some time, the senses also will be dwindling and not so strong? Why we are still, even though as we get older, our senses still dictating us other than we are overcome by our age. We have wise intelligence and knowledge and all that, that we should be wiser, that this is not the right thing. Why we still under that influence? Control. Jadi pertanyaan Prabunya adalah, kalaupun kita sudah beranjak tua seperti itu, kenapa justru indria-indria ini selalu mengikat kita? Bukan kebijaksanaan, pengetahuan dan lain sebagainya yang justru mendominasi. That is our conditioning. Itu adalah kondisi terikat kita saat ini. That even though the body's old, but our conditioning is still there on the supple body. Jadi kalaupun badan kita ini beranjak tua, namun secara halus badan halus kita masih terikat. Just like our conditioning that I'm the controller, I did it, I did this, we're thinking I'm the controller. This is conditioning. Jadi ada salah satu kondisi yang juga kita selama ini kita juga rasakan, bahwa kita selalu berpikir bahwa diri kita adalah pengendali. We're thinking this is mine, this belongs to me. Dan kita berpikir bahwa ini adalah milikku. We're thinking she is mine. Kita Or berpikir he is mine. berpikir bahwa ini istri saya, suami saya, ini adalah milik saya. Conditioning is very strong. Jadi kondisi keterikatan ini itu sangat-sangat kuat. Because we've been in the material world many lifetimes, many lifetimes. Karena apa? Kita sudah di dunia material ini begitu banyak penjelmaan. So our conditioning is there since a long time. Jadi kondisi terikat kita itu sudah berada dengan waktu yang sangat lama. So to remove that conditioning, we have to chant Hare Krishna. Jadi untuk kita bisa menghilangkan bagaimana kondisi keterikatan kita itu, kita perlu mengucapkan nama suci Tuhan, Hare Krishna. We have to hear about Krishna. Jadi kita harus mendengar tentang Krishna. We have to serve Krishna. We have to worship Krishna. Kita harus melayani Krishna, memuja Sri Krishna. We have to read the books about Krishna. Jadi kita harus membaca buku-buku yang terkait dengan Sri Krishna. And this way we will gradually get rid of the conditioning. Dengan cara seperti ini, secara bertahap, kita akan bisa terbebas dari keterikatan. Bring back our spiritual nature. Mengembalikan kembali lagi ini kondisi spiritual kita. It's like you get a bump on the head, you lose your memory. Jadi ketika kita barangkali terjatuh itu di kepala kita, bagian kepala, kita bisa kehilangan ingatan kita. How do you get your memory back? Jadi bagaimana kita mendapatkan ingatan itu kembali? Oh, this is your husband, this is your wife, oh, these are your children, this is your home. Gradually, you're introduced to everything. Jadi bagaimana kita mendapatkan ingatan itu kembali? Dengan diperkenalkan kembali bahwa ini istri saya, ini adalah anak kamu, ini adalah lingkungan kamu, dan seperti itu juga kita. So we have to come to temple and see the deities every day. We have to bow down and learn. We're not the master. We are the servant. He is the master. Jadi kita harus pergi ke temple setiap hari
dan kita melayani arca dan selalu berpikir bahwa saya bukanlah pengendali, bahwa beliaulah yang pengendali. You start to remember. Dan dengan cara itu baru kita bisa mengingat dengan jernih. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam. Ya. Prabhupada. Ya.